Hello viewers, once again I'm Nonsub ke molaga channel or itu notun update kora video welcome kora chana dia ase achibi monso pra chane bole awareness khobor ekta loikena hai ase monso pra chani ki prevention is better than cure koi aro even mohalaga kotha debi pacha nakira akire machang laga chinta du bon kuribi inaga koi to itu nishna hai as a YouTubers moikla nohena alak channels debi monso ke everyday दुनियार की होय আছে আৰু মোহন দুকিনাকা থাকু লাগি কোনা এভিএনএস খান্দি থাকি তো আচিবি এভিএনএস খবৰ একটা এনাকা লইগনা হেস রিসেন্টলি খবৰ পাই একটা দু ইনাকা আছে কি সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া দে একটা ফ্যামিলি দু হলে তালা বাচ্চা 13 years old বাচ্চা মরি যা নিমিদে একটা মন হইগনা একটা মন টুক হইগনা থাকা এদু হনিবা আছে আৰু নিউজ লগা খবৰ হিচাপতে এটো মুৰাটো হলে নেচাৰেল ডেথ নহয় আৰু তাই নিজ খুদ সুসাইড কৰি কিনা মুৰাবি নহয় আৰু দুসৰা মানুহখান ব্ৰাবি মৰাই দিয়াবি নহয় হলিবি তাই মুৰাত হলে একদম শকিং ফেক একটা আছে আৰু ইটো হলে কি জানে মহা লাগা জাগাৰেবি হবলে পিছি চান্স আছে এটি নিমিদে ভিউৱাৰ্ছ খান আজি এভিএনএস খবৰ এনাকা লৈ কিনা আছে এতিয়া কোন নিচিনা ফেব্ৰুৱাৰী 3 2025 মৰ্নিং ডে ইতিয়া মই ব্ৰা মেনশন কৰা বাচ্চা 13 years old থাকিছে তাই লগা নাম দু হলে নেমেন্ডি ক্লেঞ্চ ওহাইলি জুনিয়ৰ থাকিছে তো মৰ্নিং ডে তাই লগা বাবা মা ব্ৰা উঠি কিনা তাইকে মাতা দাম দে তাই দু ৰেসপন্স কৰা নাই এনেকা ৰেসপন্স নকৰা ব্ৰা তাহান তাই লগা বেডৰুম দে খুচি কিনা চাইছিলে এটো ছোকৰা দু হলে 13-year old ছোকৰা দু হলে একটা আনকনসিয়াস ষ্টেট তে পাইছে তো তাই লগা বাবা ব্ৰা পুলিচ খানকে কল কৰিছে আৰু তাই লগা মা ব্ৰা do unconscious se thaka bra dage PCR na chest ke tapai gena sas khan phuki gena kura ge PCR to kuri thakise holibi unfortunately idu manu do hole muri ja thakise idu bacha do to parents khan bra tai kili muri sina guna research kura thakise to enega pisaradam te last dan ba paisi ki tani ju chok kuri gena muri se tani ju sas lamba tani gena নিজু আনকনসিয়াস নোহা তাক তাই এডু প্ৰেক্টিস কৰা থাকিছে আৰু তাই এডু হলে কুট লাৰ্ন কৰিছে থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া লাৰ্ন কৰা থাকিছে তো সোশ্যাল মিডিয়া দে এডুকে ব্লেক আউট চ্যালেঞ্জ কয় সোশ্যাল মিডিয়া লাগা ব্লেক আউট চ্যালেঞ্জ কয় এডু লাগা চ্যালেঞ্জ দে মহান নিজু ব্ৰা সাস ৰখাই গিনা মহান আনকনসিয়াস নোহা তাক এনাগা ৰাখা একটা সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জ একটা আছে তো এনাগা প্ৰেক্টিস কৰা দাম দে তাই আচানক আনকনসিয়াস হৈছে আৰু তাই अचानक दुनिया छाड़ी गना चा मन होनी बास व्यूअर्स इटु दु होले इंडिया सोशल मीडिया दु होले मोहन पाचागान सब रा थुरी আছে इंडिया रे रिसर्च हिसाबते 82% पाचागान ब्रा मोबाइल होले थुरुले पारा होनी बास इदु माजुरे खाली 56 खान होले एजुकेशनल पर्पस निमिदे थुरी আছে हले बि 70 समथिंग % दु होले इंडिया रे मोबाइल थुरा होले अंतास्ते ने पाचागान ने टाइम पास निमिदे आरो नोहा लर्न करूले थुरा मन होनी बास इदुरा मन सब प्रबि होसिया हो लागे आजिकाली मोबाइल ना थागार कुन बिनाय आरो पाचाहान ब्रा मोबाइल ना जानार कुन बिनाय मोहला का छागारेबि तो इतिया मोय ब्रकवाद होले सोशल मीडिया चैलेंजेस আছে ब्लैक आउट चैलेंज तो आरो इतु निसना है इतिया सोशल मीडिया दे चैलेंजेस खान बेसि আছে तो पाचाहान होले एकदम क्यूरियस एकटा थाকি दो মন তাঙৰ খন্দ হলে এটো এনাগো কুৰিছিলৰ বিয়া আছে এনাও কুৰিছিল ভাল আছে জানে বলি পাজাহান্দ তাহান একদম কিউৰিয়াস ষ্টেট একটা আছে তো যদি এটো লাগা চ্যালেঞ্জ খালি এতিয়া ব্লেক আউট লাগা চ্যালেঞ্জ নহয় স্পাইসি ইটিং চ্যালেঞ্জ খান আৰু দুসৰা কি এটো প্ল্যান ফল কৰিগিনা পেৰা চ্যালেঞ্জ খান না বার্ড বক্স কৰিগিনা একটা মুভি থাকি দে তাতে মানুহ সব তো হলে প্ল্যান ফল গুনা পেৰাই तो एटु लगा प्लान फॉल लगा चैलेंज भी दाखन करि আছে ना कुनवादो होले तो पाजाखान इदिया गवानिसना सोशल मीडिया रे चैलेंजेस खान बीसी ओलाय আছে एटु ब्रा मानु लगा लाइफ के हार्म करले बीसी আছে और इदिया মই ब्रा कोआ ब्लैक आउट चैलेंज ब्रा मानु दो होले सोफा 80 जुन्द मुरि गना আছে बुस अगिर कोना दा निजु सास तो रखाय दिबो रखाय दिगना ताखान अनकॉन्शियस न हातक तो होले निजु लगा सास रखावले कुरागे दुगे ब्लैक आउट चैलेंज को अकिरिबि मो कुछ एटु निसना पाचागान दोले सोशल मीडिया चैलेंजेस खान पापा मा ना थागादाम दे आरो दुसरा फ्रेंड्स खान ब्रा लर्न करिगना ताहान निजु लर्न करिगना एटु प्रैक्टिस करादाम दे एटु चैलेंज ओवरकम करो कोइना कोशिश करादाम दे मानो बिसि मोठो बनि बास
to idia monsop prado hole social media do pajahan ba sob jani ase tahan mobile thuri ase to tahan ki bi lakule chance ase tahan brabi edu nisna hole nohwa kam do practice kurigina enaga family de problem ani bole bi chance ase edu ra parents as a parents tahan ge mobile na dibi kwan hoy pajahan ki bi yeah they should handle mobile bi tahan bi edu bra ki jane one way of learning bi bishi thakibo hole bi mohan sob pra check kuro lagi ki tahan ki content size na aro time to run tahan ki bi mohan ki laga content size no hole mobile do ki nimide cholai ase na counseling na tahan ke kotha ko lage edu na jane gina anda step tahan ba mangiwa mohan dibo aro tahan ki size aro tahan mane mobile lo ki kuri ase na jane gina buishulo do it will be a negative impact to our children aro one day edu nisna challenges overcome kurula kosis kura homoide ki jane niju laga family dibi ekta problem tangor problem anibo bare edu bra viewers san aji laga video days edia news to ola du hole khali south california do hoala ekta 13-year old edia moi brokwa edu ko hoala ese hole bi research hisab de edu laga same social media challenges pra 80 manu du murigana asu she pachalan na edu bra mon so prabi hosia hob lage और स्पेशली मोहन ब्रा आजिकली मीडिया रे बीसी YouTube तो हबी दिखा रहे होले स्पाइसी ईटिंग ना स्पाइसी ईटिंग चैलेंज दिखे एदो बचान ब्रा अचानक प्रैक्टिस करूले चांस है ना एदिया मोहन कंपटीशन दे नागालैंड दे भी एदो राजा मर्जा खा कंपटीशन तो थागी दो ताहान दो वेल प्रिपेयर्ड और एकता टेक्निक थागान बाय कुरी आसे दो होले भी अचानक मानु एकु एदो छाल खावले ना जाना मानु नो होले एदो छाल पिसी छाल लइसुलन मोहन की करबो लागे एतु ना जाना मानुब्रा आजानाक एकदम छाल चीज खाइ दिसुलो दो पाकला होय जाबो ना सीजर होय जाबो एंड इट कैन इवन कॉज डेथ एनागा एकता आसे दे एतु ब्रा मनसोब्रा पाजाहान गिबि और स्पेशली मोहन निचु ब्राबि मोहन की साय आसे और मोहन की कुरी आसे मोबाइल ब्रा सोशल मीडिया ब्रा मोहन जानबो लागे एतु ब्रा व्यूअर्स स्पेशली पेरेंट्स का निमिदे को आसे मोहन आजिकले निजु निजुला खोडे मोबाइल ना थागार कुन बिनाय एदु निसना है मोहन लगा पाजाखान ब्राबी ना एवरी डे एवरी नाइट मोबाइल दिबु ना कांति ओलेबी ताहान ग नतिबि को आबिन होय टोटली नतिबि को आबिन होय दिबी टाइमिंग हिसाब द दिबि आरो स्पेशली दान की साइज है तो कंटेंट मोहन चेक करिगना थागो लागे और दान के टाइम टू टाइम मोबाइल लगा बिया मोबाइल लगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मोहन शेयर करिगना थागो लागे पेना अछि लगा वीडियो दे साउथ कैलिफोर्निया दे एकता इंसिडेंट हुआ इदिरु होले दूर हुनाय से होले भी सोशल मीडिया ब्रा इदिया ग्लोबल विलेज बनाइ दिसे मोहन के किमान तुरु हुनेल भी मोहन लगा जगह रे थ्रू सोशल मीडिया फट पुंगी जाबला आसे इदिरु मनसो प्राबि निजु निजु जगह रे निजु पाजाहान के फाल ब्रा एवियनेस टिगना थाकुले और फाल ब कथा कइगना थाकुले आजि लगा वीडियो मोहन लगा जगह रे भी इतु निसना टाइम दो इतु निसना प्रॉब्लम दो नहा आकिरे मनसो प्रबि होसिया होना थागुदे गुना अजि लगा वीडियो पर शॉर्ट दे व्यूअर्स अन अनन के शेयर करि दिया से थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो